आज श्रीमंदिर रत्नभंडार को स्थानांतर हेब रत्न अलंकार मरामती होइथिबा उभय भीतर एवं बाहर स्थायी रत्न भंडार को महाप्रभुंकर दुर्मूल्य रत्न अलंकार स्थानांतर कराजिबा। ए रत्न अलंकार स्थानांतर बेले श्रीमंदिर को साधारण भक्तंकर प्रवेश उपरे कटकणा रहिबा। दिन 10टारू मंदिरर साधारण दर्शन बंद रहिबो। केवल महाप्रसाद पाइबाकू इच्छुक भक्त माने उत्तर द्वार दे आनंद बजार को प्रवेश करि पारिबे। राज्य सरकार पक्षरु प्रस्तुत मार्गदर्शिका अनुसार एही सबु रत्न अलंकार स्थानांतर कार्य कराजिबा। सकाळ 7:17 रु दिन 11:17 मध्य कमिटीर सदस्य माने श्रीमंदिर भीतर को जाई अलंकार स्थानांतर प्रक्रिया आरंभ करिवे। श्रीमंदिर प्रशासन तरफ प्राधिकृत 11 जनिया टीम रत्न अलंकार स्थानांतर पाई श्रीमंदिर भीतर को जिबे। आ कमिटी रे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक, जिलापाल, एसपी, एएसआई अधिकारी, रत्नभंडार सब कमिटी सदस्य, देउलकरण, तड़ौकरण, भंडार मेकाप, रत्नभंडार तदारख कमिटीर 2 जन सदस्य जस्टिस विश्वनाथ रथ एवं सुदर्शन पट्टनायक, छत्तीसा निजोग महानायक जनार्दन पाटजोशी महापात्र, गजपति महाराजकर प्रतिनिधि, श्रीमंदिर नीति प्रशासक, उन्नयन प्रशासक सहित अतिरिक्त मुख्य जंत्री उपस्थित रहिबे। इस समय रत्न अलंकार स्थानांतर हेबाकु थिबारु पुलिस पक्षरु सकाळ 8टारू श्रीमंदिर रे 30 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कराजिबो। 4टी स्ट्राइकिंग फोर्स श्रीमंदिर रे मुतयन रहिबा सहित समुदाय 13 सेक्शन पुलिस फोर्स मुतयन कराजिबो बोली पुरी एसपी कहिसंते। तेज संपर्क में अधिक सूचना पाई पुरी प्रतिनिधि अक्षय मिश्र फोनलाइन में अच्छे। अक्षय, आज जो रत्न अलंकार महाप्रभुंकर रही भीतर एवं बाहर रत्नभंडार जहाँ मरामती करा जायतला सेठिकी स्थानांतर कराजिबो एवं ए प्रक्रिया केबेठारु केते बेले आरंभ हेबो, केते समय धरि प्रक्रिया चलिबो, जहाँ सूचना रहुची जे पाखापाखि 2 घंटा पर्यंत प्रक्रिया चली पारे। देखो तपन ये राज्य सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। जो रत्न अलंकार गुड़िक वर्तमान सुधा जो अस्थायी स्ट्रंग रूम खटज चांगड़ा घर रखा आज स्थानांतर कर स्थायी अर्थात मुख्य भंडार को आज स्थानांतर कर मुख्य भंडार संपूर्ण रूपे रिनोवेशन कर संपूर्ण मरामती सरी अति सुंदर भाव कार्य कराई जहाँफल कि अनुधान कराई अनुसार व्यवस्था कराई। आज जहाँ नूतन मार्गदर्शिका आधार में अर्थात एसओपी आधार में आज सकाल 7:17 रु 11:17 महेंद्रवाड़ा भितर यही कार्य स्थानांतर प्रक्रिया एसओपी समस्त सेवायत अवगत कराई। 2टी पास व्यवस्था कराई अर्थात जो मैंने पालिया सेवायत से प्राधिकृत सेवायत से गोटे पास कराई एवं जो मैंने कमिटीर सदस्य अच्छा जो मैंने रत्नभंडार अलंकार स्थानांतर सहायता करेंगे से गोटे पास कराई। तेणु पुलिस एसपी पास दायित्व दिया करेंगे एवं ता सहित संपूर्ण भाव जब कह प्राय दिन 10टारू यही प्रक्रिया आरंभ हम अर्थात 10टार संपूर्ण भाव श्रीमंदिर को शोध कर कौन लोक रखा ना। 4 द्वार में स्ट्राइकिंग फोर्स रे श्रीमंदिर भितर प्राय 13 सेक्शन फोर्स मुतयन रे सहित बेहरण द्वार पाखे संपूर्ण भाव जो मैंने कमिटी मेंबर 11 कमिटी मेंबर संपूर्ण भाव फिक्सिंग कर तदारख कर जांच कर छड़ा भितर को आउ कौन सेवायत मान भितर को छड़ा नहीं। जो मैंने पानी से केवल छड़ा 4 द्वार सील कर केवल जो मैंने महाप्रसाद पाइबा चाहिए से उत्तर द्वार दे आनंद बजार महाप्रसाद आनीपारे। स्क्वायर मास निज पक्ष कहुई प्राय दिन 10टा सुधा से महाप्रभु सकाल धूप भोग खाते जमी महाप्रसाद भक्त मैंने सुरुखुरे पाइबे। ये शिफ्टिंग प्रक्रिया रही शिफ्टिंग प्रक्रिया प्राय 2 घंटा खंड लगे बोली अनुमान कराई कारण जहाँ रखाई प्राय 7टी बड़ बड़ गडरेज अच्छी आलमीरा अच्छी स्थानांतर कर खटसज घरे जो चांगड़ा घरे खटसज घरे भीतर रत्नभंडार अलंकार रखा जाए चांगड़ा घरे रखा जाए बाहर रत्नभंडार अलंकार। तेणु प्रथम भीतर रत्नभंडार अलंकार गुड़ी भितर को निपर चांगड़ा घर बाहर रत्नभंडार अलंकार गुड़ी निपर पूरा कड़ा सुरक्षा व्यवस्था भितर यह रखा गोटे गोटे जो कहुई कि श्रीमंदिर नाट मंडप गर्भगृह भीतर काठ ए अंचल को कहारिके छड़ा ना संपूर्ण भाव सब सील कर अंचल संपूर्ण मुक्त रखा प्रक्रिया
ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଇ ଶୋଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କାରଣ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟ 11 ଜଣ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଆସିବେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ ପରିଧାନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଠା ମକୁଟା ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ପାଖାପାଖି କେତେ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଶେଷ ହୋଇଯିବ କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ସକାଳୁ ତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୀତି ମଧ୍ୟ ବେଶ ସହଳ ଅଛି, ନୀତି ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ 10ଟା ଠାରୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ 8ଟା ବେଳୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। 10ଟାରୁ ପ୍ରାୟ ଯଦି କେବଳ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ବୋଧହୁଏ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହୋଇଯିବ କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହବ। ତାପରେ ପୁଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁଣି ସିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ତାର ରହିଛି ବନା ମେକାପ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠି ସିଲ୍ କରିବେ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଖଟସଜ ଚାଙ୍ଗଡା ଘର ଅଛି ଯୋଉଠି ସେଠି ଖଟସଜ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ବାହାରେ ରଖା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିବା ପରେ ହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ନୀତିକାନ୍ତି ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜାରି ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି କି ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ କି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଯାହା ଶାସକାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଏସଓପି ଆସିବ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଦିନ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଦିନ 10ଟାରୁ ସବୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଦିନ 12ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳିଛି। निश्चित भाव में अक्षय बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय आपंकर समस्त सूचना सीनियर करस्पोंडेंट अक्षय कुमार मिश्र रही जहाँ सूचना देते पुरी आज दिन 10टारू सर्वसाधारण दर्शन महाप्रभुंर बंद रहा ये समय भितर श्रीमंदिर रत्न अलंकार गुड़िक जो रत्न भंडार रही अस्थायी भंडार भितर बाहर कर स्थायी रत्न भंडार और भीतर रत्न भंडार भितर को स्थानांतर कर 11 जणिया टीम रत्न अलंकार स्थानांतर श्रीमंदिर भितर को जीवे एथिपाई स्वतंत्र मार्गदर्शिका प्रस्तुत करा जायछि। आसिया परवर्ती खबर को